जय सीताराम। ये सब भंडा आमर लगी देखु था ये भंडा गोटे दिन बेले बेले आमर मार्केट रे मिलेनी से आमर बाड़ी रे बहुत समय एकादशी रे भंडार आवश्यकता पड़ी थाए। तेणु एकादशी रे आम समस्ते भक्तवृंद समस्ते एकादशी रे भंडा खाई थांती। ए वर्ष बाड़ी रे बहुत भंडा लगी आमर। ये भंडारे मध्य अनेक उपकारी गुण सबू अच्छी। ये भंडारे भंडा पत्रर उपकारी गुण अच्छी, भंडा मंजीर उपकारी गुण अच्छी, कंचा भंडा खाइले तार उपकारी गुण अच्छी एवं पाचिला भंडा खाइले तार मध्य उपकारी गुण अच्छी। एवं ये भंडा खाइबार प्रकृत नियमटा होउची भंडा को प्रथमे धोई नेबे, धोई नेकी तापर चोपा छड़ेकी खाइबे। बहुत लोक कौन करते ना आगे चोपा छड़े दियंती तापर धोई नियंती, कारण प्रत्येक जिनिस जो चोपा हेगा छड़ौजे से चोपार तले ही औषधीय गुण गुड़िक सब पनीपरिया फल ता भितर सब भरिकी रही था, चोपार तले रही था। तेणु ये चोपा चाँछिया समय से औषधीय गुण गुड़िक नष्ट हो जाए धोईदेला। तेणु जेकोसी पनीपरिया हो फल हो आगे धोईदेवे तापर चोपा छड़ेबे। आयुर्वेदिक स्पेशली भंडा कही भंडा को आगे धोइबे तापर जाइकी आपण भंडा चोपा छड़ेकी खाईपारे। ये सम्बन्ध अनेक अनेक अच्छी। पाचिला भंडार कौन कौन गुण अच्छी, कंचा भंडार कौन गुण अच्छी, भंडा मंजीर कौन गुण अच्छी, ये सब नेक्स्ट धीरे धीरे कहि शुणिबे। जय सीताराम। जय सीताराम। ए सारा आनंद चैनल रे आपण मानक हार्दिक स्वागत करुच्ची। आ एक नुआ वीडियो सहित आज सीताराम को गार्डन रु मो बाछि नहीं आम बगीचार बुलुवा समय बगीचार भंडा उपर नजर पड़ा। अनेक भंडा आमर बाड़ी रे लगा जाइए। जो भंडा आमर एकादशी आम ताकू व्यवहार करें उपवास दिन भंडा खाई। उपवास भंडा खाइबा भल। तेणु ये भंडार उपकारी संबंध में कहूँ। ये भंडार अनेक भल गुण अच्छी। आम ताकू जानिले काम लगे पारिबा। भंडा को उभय आम फल एवं परिबा भितर गणी थाऊ। ये भंडा शीतबीर्य, रुचिकर, अग्निदीपक, पाचक, मधुर रस, रक्तपित्त नाशक एवं हृदय हितकारक, अंतर संकोचक। आमर जो अंतर नली अच्छी संकोचन करे जो गुड़िक सब कौन कारणवशतः असुविधार थाए बा संकोचन अर्थात नाड़ी गुड़ी को संकोचन कर थाए बेसी लंबा जो गुड़ाक हो जाए एवं हृदरोग नाशक होता है, उन्माद नाशक होता है, बलकारक होता है, संयम शक्ति बढ़े थाए। जो मानकर भितर काम वासना बेसी बढ़ी थाए से काम वासना को कम करें एवं जन्म निरोधक। जन्म निरोधक कहले जदि जड़े नारीटी अर्थात ऋतु स्नान पर जदि 7 दिन कंटिन्यू भंडा खाई नब तार गर्भ रही से गर्भधारण करें। एवं जो माने गर्भधारण कर सारी 2-3 मास हो जाइए जदि 7 दिन कंटिन्यू भंडा खाईदेवे निश्चित भाव में तांकर गर्भ खसी पड़ो, गर्भ रही लिखाला गर्भ निरोधक अर्थात गर्भनाश कर ये साहाଯ୍य करता है। गर्भनाश रही तेणु गर्भवती स्त्री लोक मैंने केबे भी भंडा खाइबे नहीं। एवं ये भंडा होची कामल रोग निवारक। जदि क्या असाध्य कामल रोग होती से कौन करेंगे ना भंडार क्षीर नेबे 5 टोपा नेबे ता भितर पाचिला कदली नहीं कि चकड़ी गोटे पाचिला कदली ने चकड़ी की दिन को 2 थर करी खाईने यकृत प्लीहा गुळमा आदि रोग गुड़िक भल हो जाए। कामल रोग भल होता है। ये कंचा अमृत भंडार क्षीर 2 चामच 1 चामच चीनी मिसाई साथी मिसाई खाली पेटे किछि दिन अभ्यास करी खाइले प्लीहा यकृत रोग भल हो जाए। कंचा अमृत भंडा क्षीर रे लुण मिसई दांत घषिले दांत रोग एवं पायरिया रोग आदि सहजरे भल हुए। यह क्षीर रे महू मिसाई अर्थात ये कंचा भंडा क्षीर रे महू मिसाई पानी रे गोली 2-3 दिन पीले कुर्मी दोष नष्ट हो जाए। अर्थात जो मानकर कुर्मी दोष अच्छी कुर्मी हो पेटे से भंडा क्षीर नहीं जीवे
ଭଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ନେଇକି ପାଣିରେ 2ରୁ 3 ମାନେ ପାଣି ଭିତରେ ଗୋଳିଦେବେ, ମହୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ, ଗୋଳେଇକି ପିଇ ନେବେ। ଯଦି ପିଇ ନେବେ ସେମାନଙ୍କର କୃମି ଦୋଷ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ବସି ବସି ଚେକାମାଲି ପକାଇକି ବିଣ୍ଡି ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇ ଭଣ୍ଡା କ୍ଷୀରକୁ ଲଗେଇଦେବେ। ଏଇଠି ସବୁ ଭାତୁଡ଼ି ହୋଇଥାଏ ସବୁ ଜଣ ଜଣଙ୍କର, ଏଇ ଭାତୁଡ଼ିରେ ଏଇଠି ଭଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ଲଗେଇଦେଲେ ଭାତୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିଛି ଦିନ ଲଗେଇଲେ ହେବ, ଆଉ ବିଣ୍ଡିରେ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଅନେକ ଭଣ୍ଡାର ଉପକାରିତା ଅଛି। ଭଣ୍ଡା ତ ବଢ଼ିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ କେତୋଟି ଉପକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କହୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅର୍ଶ ରୋଗ ଅଛି କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡାକୁ ନିୟମିତ ଚୋବେଇ ଖାଇଲେ ଅର୍ଶ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତ କଞ୍ଚା ଭଣ୍ଡା ନିୟମିତ ଖାଇବେ, ଅର୍ଶ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ରକ୍ତସ୍ରାବୀ ଅର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ମାଆ ମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ହେଉନି, ମାନେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ହଳଦୀ ଜିରା ଦେଇକି ସିଝେଇ କରିକି ଖାଇଲେ ପ୍ରସୂତିମାନଙ୍କର ସ୍ତନ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷୀର ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସୂତି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷୀର ଯେତେବେଳେ ସ୍ତନ୍ୟରେ ନ ହେବ ସେମାନେ ଭଣ୍ଡାକୁ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଜିରା ସିଝେଇବେ, ହଳଦୀ ପକାଇବେ, ହଳଦୀ ଜିରା ଦେଇକି ସିଝେଇବେ, ସିଝେଇକି ସେଇ ଭଣ୍ଡାଟାକୁ ଖାଇ ନେବେ। ସେଥିରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୁର କ୍ଷୀର ହୋଇଥାଏ, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହେଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଅଛି ସେମାନେ ଏହି ତରକାରୀ ଖାଇଲେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ, ଏଇ ହଳଦୀ ଜିରା ଆଉ ଭଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇ ଖାଇଲେ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ। ପେଟର ଗୋଳମାଳ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କଷି ଅମୃତଭଣ୍ଡାର କ୍ଷୀର ଲଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ପେଟ ଭିତରେ ଖାଇଲେ ଗ୍ଲୁମ ପିଲା ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ କଷି ଅମୃତଭଣ୍ଡାର କ୍ଷୀର, এই ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ଭଣ୍ଡାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଧୋଇ ନେବେ, ଧୋଇ ନେଇକି ତାପରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବେ, ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଖାଇନେବେ। କାରଣ କ୍ଷୀରର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ସେଇ ଚୋପାରେ ହିଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। ଚୋପା ତଳେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ ଆଗେ ଧୋଇଦେଲେ ତାପରେ କ୍ଷୀର ଗୁଡ଼ିକ ସେଇଥିରେ ଥିବ। ଭଣ୍ଡା ଖାଇବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ନିୟମ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଭଣ୍ଡାର ସବୁ ଅନେକ ଅନେକ ଉପକାରୀ ଗୁଣ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସୁଥିବେ ଦେଖୁଥିବେ, ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତିରେ କଫ ଜମିଛି, ତେଣୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯଦି ଛାତିରେ କଫ ଜମି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇ ଦେବେ, ସିଝା କରିକି ଖାଇ ତାପରେ ପୁଣି ଲୁଣ ପାଣି ପିଇବେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ସିଝା ଖାଇକି ତାପରେ ଲୁଣ ପାଣି ପିଇ ବାନ୍ତି କଲେ ଜମିଥିବା କଫ ବାହାରିଯାଏ, ଦେହ ଆରାମ ଲାଗେ। ଯାହାର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଏସବୁ କଫ ଜମି ଯାଇଛି, ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ ଭଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇ ଦେବେ, ସିଝେଇକି ସେ ଭଣ୍ଡାକୁ ଖାଇ ନେବେ, ତାପରେ ଲୁଣ ପିଇ ନେବେ, ଲୁଣ ପାଣି କରି ପିଇ ନେବେ। ମୁଁ ଆମର ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗୋଟେ ଲଘୁ ଶଙ୍କା ଅଛି, ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ପଖାଳନ ଅଛି, ଭୁଲ କହିଲି, ଶଙ୍ଖ ପଖାଳନ ଅଛି। ସେଇ ଶଙ୍ଖ ପଖାଳନରେ ଆମର ଲୁଣ ପାଣି ପିଇକି କେତେଟା ଆସନ କଲା ପରେ ପେଟରେ ଯେତେ ସବୁ ମଇଳା ଅଛି ସଫା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବମନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେ ବମନ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଲୁଣ ପାଣି ପିଇକି ପେଟର ମଳ ବାଟେ କିଛି ମଇଳା ସବୁ ପଳେଇଯିବ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ମଇଳା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଲା ସେଟାକୁ ଲୁଣ ପାଣି କରିକି ପିଇବେ। 1 ଗ୍ଲାସ୍ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇକି ତାକୁ ବମନ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବାନ୍ତି କରିବେ। ବାନ୍ତି କରିଲେ ସେ ଯାହା ଭିତରେ ସବୁ ଅମ୍ଳ ପିତ୍ତ ହେଇକା ଯାହା ସବୁ ଥାଏ ସେ ବାନ୍ତି ବାଟେ ପଳେଇଯିବ। ତାପରେ ନେତି କରିବେ, ନେତି ପରେ ଚକ୍ଷୁ ଦୁଇଟାରେ ଏ ନାକ ଭିତରେ ପାଣି ପୁରେଇବେ, ଏ ନାକ ଭିତରେ ବାହାର କରିବେ। କେତେବେଳେ ସମୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେତି କରିକି ବି ଦେଖେଇଦେବି କେମିତି ପାଣି ପଶିବ ଲୋଟାରେ, ଏପଟରେ ବାହାରିବ। ଏଇଭଳି ଶଙ୍ଖ ପଖାଳନ କରାଯାଏ। 3ଟା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର କଫ ବାହାର କରିବାର ଯେଉଁ ବାତ ପିତ୍ତ କଫ ସମତା ରହିଛି ୟାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର କରାଯାଇଛି। ଲୁଣ ପାଣି ପିଇକି ଜଣେ ବାନ୍ତି କରି କଫ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ସୀତାରାମ। କାରଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି। କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇଲେ ଆହୁରି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜଣେଇବି। ଜୟ ସୀତାରାମ।